क्वचितथ तपनोपरागकाले पुरिनिधदकृतवर्म कामसूनो यदुकुलमहिलावृतस्सुतीर्थं समुपगदोऽसि समन्तपञ्चकाख्यम् बहुतरजनदाहिताय तत्र त्वमपि पुनन्विनिमज्य तीर्थतोऽयं द्विजगणपरिमुक्तवित्तराशि सममिलता कुरु पाण्डवादिमित्रैः तव खलु दयिता जनैः समेता द्रुपदसुधा त्वयि गाढभक्तिभार तदुदित भवदाकृतिप्रकारैः अतिमुमुदे सममन्यभामिनीभिः तदनु च भगवन् निरीक्ष्य गोपान् अतिकुतुकात् उपगम्य मानयित्वा चिरतरविरहातुराङ्गरेखाः पशुपवधू सरसं त्वमन्वयासि सपदि च भवदीक्षणोत्सवेन प्रमुषितमानहृदां नितम्बिनीनाम् अतिरसपरिमुक्तकञ्जुलीये परिचयहृद्यतरे कुचेऽन्यलैषी रिपुजनकलहै पुनर्पुनर्मे समुपगदैर्यति विलम्बनाभूत् इति कृतपरिरम्भणे त्वयि द्राक् अति विवशा खलु राधिका निलिल्ये अपगतविरह व्यथास्तदात रहसि विधाय दधात तत्त्वबोधम् परमसुखचिदात्मकोऽहम् आत्मा इत्युदयतु वस्फुटमेव चेतसीति सुखरसपरिमिश्रितो वियोगः किमपि पुरा भवत् उद्धवोपदेशैः समभवदमुदः परं तु तासां परमसुखैक्यमयी भवद्विचिन्ता मुनिवरनिवहैस्तवात पित्रा दुरितशमाय शुभानि पृच्छ्यमानैः त्वयि सति किमिदं शुभान्तरैरिति उरुहसितैरपि याजितस्तदासौ सुमहति यजने वितायमाने प्रमुदितमित्रजने सहैव गोपाः यतु जनमहिता स्त्रीमासमात्रं भवदनुशङ्करसं पुरेव भेजु व्यपगमसमये समेत्य राधां दृढमुपगूह्य निरीक्ष्य वीतखेदं प्रमुदितहृदयः पुरं प्रयातः पवनपुरेश्वर पाहि मां गदेभ्यः. श्री गुरुवायूरप्पा शरणम्.